Hello everyone! Welcome to the Love Arcade. Sa mga mahilig og nightlife dira no, murag para gyud ni sa imuha. So unsa pa may mong gihulat dira? Adto na mo sa the Love Arcade. So mas better guys is daghan mo no. So pwede nyo i-invite yung mga friends. Pwede din mga family bonding diri guys no. Kaya naman pud sila imnanan diri para mag chill no, pangpawala stress ba. Basin broken hearted mo dira, basin ka imot mo dira. Pwede mo diri mag imot. And also guys, naa sila banda no, kaya pwede ra pod mo request og songs and sa mga songs na mga lovers ba. So syempre, ay pa mo kalimot og hatag bisan ginagmay lang, kinakasing-kasing lang ba. Char. Grabe guys, grabe ka perfect view, perfect ambience. O pwede ra po mo mag picture diri no, kay nindot jud kay view. And also guys, as you can see guys, napakaganda pong tingnan sa mga mata. So dili angay mag-uol no, kay daghan kay mo kalingkuran diha. So while naglingkod mo no, so syempre guys, I'm sure panggutomon jud mo, kaya pwede din mo mag-order sila og foods and also daghan mo kapilian dira nga foods. And syempre guys, di gyud na mawala ang inom-inom kay naapod sila diha. After inom-inom, syempre basin mga hubog mo na sila beef halang-halang special, brato ra jud kaayo. Please follow, like, and share. Thank you for watching. See you on my next vlog. Salamat!